اللهم اصلح اولادنا يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وإخوتي وأخواتي هؤلاء من النار. أيها الإخوة، أيها المؤمنون الموحدون، أيتها المؤمنات، طبتم إن شاء الله، وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في هذه الساعة المباركة الخيرة الطيبة النيرة أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. آمين آمين آمين. قبل أن أبدأ خطبتي إن شاء الله، نسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. قبل أن أبدأ أهنئ أولادنا وبناتنا الذين أو اللاتي حصلوا اليوم على نتائج البكالوريا
أكثرهم نجح والحمد لله، وأكثرهم فرح، وهناك من لم ينجح. وقد كنت أريد أن أقول كلاما لكن سبقني به أخي يوسف جزاه الله عنا كل خير، فإني أبارك لهؤلاء الشباب الأطفال الأولاد والبنات نجاحهم إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن ينجحوا في الآخرة كذلك. Donc avant de commencer mon sermon, Inch'Allah, je vais juste dire toutes mes félicitations, Inch'Allah, à tous nos enfants qui ont passé le bac et qui sont présents avec nous aujourd'hui, qui ont eu leur bac aujourd'hui, filles et garçons. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur donne également la réussite dans l'au-delà. Et notre frère Youssef a dit ce qu'il fallait dire. وأضيف شيئا أنتم كذلك ستجتازون امتحانا ونحن كذلك. أمامنا امتحان سنجتازه إن شاء الله، وطوبى لمن نجح ونعزي من خسر. امتحاننا وامتحانكم بعد أيام قليلة إن شاء الله. Et donc je dis à tous les frères et à toutes les sœurs présentes que nous aussi, nous allons passer un examen. Et les examens, ils devront les porter. C'est-à-dire qu'il ne reste que quelques jours pour accéder à cet examen. Et bien sûr, à la fin de cet examen, on va féliciter ceux qui ont réussi, ceux qui réussissent, Inch'Allah. Et nous demandons à Allah Azza wa Jalla que nous soyons parmi eux. الشباب اللي دوزوا البكالوريا عاشوا هذه الأيام يعني في توتر هم والآباء. Les parents et les enfants qui ont passé le bac, et leurs parents ont vécu pratiquement 2 semaines ou plus de stress. Et moi je ne vais pas parler des enfants, je vais parler des parents. يعني شفتوا الآباء كيفاش كانوا حارصين على الوالدين الأبناء وخايف أن ابنه لن ينجح أو بنته ما تنجحش، وهو يقرأ دائما قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Donc ces parents qui ont vécu ce stress pendant ces jours-ci en attendant les examens, je les appelle à lire le verset coranique qui dit ô vous qui portez la foi, ô vous les croyants, préservez-vous et votre famille contre un feu ardent, donc le combustible et les gens et les bizarres. C'est une vue microscopique de ce qui se passait cette semaine. Donc je demande à tous les parents, exactement comme vous avez veillé à ce que vos enfants réussissent, eh bien faites le triple ou le 4 fois ou 5 fois ou 1000 fois l'effort que vous avez fait pour sauver vos enfants et pour sauver nos enfants de l'enfer. يعني هذا المجهود اللي قاموا به الآباء، وهذه الأمور نلاحظ. أنا ذكرت لكم في جمعة سابقة وأعطيتكم واحد التصوير وقلت لكم تصوروا العائلات المسلمة، des familles présentes، العائلات المسلمة اللي معنا هنا في المسجد الآن، وقلت لكم تصوروا عائلاتنا المسلمة بين الساعة 3:30 والرابعة صباحا وبين الساعة 6:30 والثامنة صباحا. وسأوضح إن شاء الله. Donc j'appelle à tous les parents qui sont présents aujourd'hui. J'avais donné cette illustration, cette image, et j'aimerais bien que vous la compreniez aujourd'hui. Imaginez ou bien regardez comment on est entre 3h30 du matin et 4h30, et puis la deuxième tranche qui est entre 6h30 et 8h. À 3h30, entre 3h30 et 4h30, il y a Salat al-Fajr, et entre 6h30 et 8h, il y a l'école. يعني ما بين 3:30 و4:30 كاين صلاة الفجر، وما بين 6:30 و8 كاين المدرسة. فانظروا يرحمكم الله إلى حال العائلة المسلمة
في الشطر الأول وانظروا إليها في الشطر الثاني. Donc regardez l'état de cette famille musulmane dans la première partie et dans la deuxième partie. Nous remarquons, et je m'attarde sur la deuxième partie, نرى أن كل العائلة تتحرك، الأب والأم والأخ والأخت والتلفاز والتليكومون والتليفونات، كل هذا لماذا؟ لنوقظ الأولاد للمدرسة. Donc celui qui utilise un réveil ordinaire, il utilise un réveil ordinaire. Celui qui utilise les portables, il utilise les portables. Celui qui utilise la télé pour le réveiller, il utilise... Donc toute la famille bouge. Le père, la mère, la sœur, le frère, tout le monde se prépare pour réveiller les enfants pour aller à l'école. Et alors que la première partie entre 3h et 4h, je vous laisse répondre. هذا الاجتهاد الذي نجتهده هو اجتهاد محمود، نعم. C'est très bien ce travail de veiller à ce que nos enfants soient cultivés, Inch'Allah, et à que nos enfants réussissent, bi'idhnillah. Ça, c'est demandé à toute famille. Et je demande par ailleurs également aux familles أن يجتهدوا في الجانب الثاني، أن ننقذ أولادنا من النار. ونحن إن شاء الله أمام امتحان في الأيام المقبلة، سيأتينا ضيف عزيز قد تخرج منه كيوم ولدتك أمك. Nous allons recevoir le mois de Ramadan, Inch'Allah, dans quelques jours, et tu peux sortir de ce jour, c'est comme si tu viens de naître. Donc j'appelle toutes les mamans ici présentes, et j'appelle tous les papas, كل آباء وكل أمهات، أن نجتهد في هذا الشهر. يعني الحمد لله ما كاينه مدرسة ولا شيء، هذا العام رمضان في الصيف العطلة، فلا بد أن نجتهد ونستغل هذا الشهر، ويكون هذا شهر رمضان ديال هذه السنة هذه يكون بداية خير إن شاء الله. Et qu'on se mette tous d'accord, maman et papa, l'aba ou l'ummahat, qu'on se mette tous d'accord que ce Ramadan, on va sauver nos enfants. Et on va faire un programme. Et on va faire un projet ensemble. Dans chaque famille, un projet. Le projet, c'est quoi ce projet? C'est de sortir le mois de Ramadan avec le maximum de hasanat. أن يخرج الإنسان من شهر رمضان مملوء بالحسنات. Je ne vais pas vous dire grand chose aujourd'hui. Tout ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, ce que vous compreniez aujourd'hui, c'est que vous allez sortir, et il faut que vous sortiez à la fin de ce mois avec le maximum de hasanat. Et que ce soit un bon départ. العلماء رحمهم الله لما تكلموا على رمضان وتكلموا عن الصيام قالوا بأن الصيام 3 درجات. Nous savons quand ils parlent de Ramadan, du siyam et du jeûne, ils disent que le jeûne, il y a 3 degrés dans le jeûne, 3 degrés de jeûne, 3 catégories de jeûne. Le jeûne, c'est-à-dire le siyam. والصيام له آداب، وكلكم تعلمون أن الصيام عنده آداب. فمن الآداب التي إذا تركها الإنسان بطل صومه، ومنها من إذا تركها كان الأجر ناقصا، ومنها من إذا تركها لن يكون له ثواب الصيام، بل يكون له من صيامه الجوع والعطش. Donc il y a des règles à surveiller et à voir et à suivre dans le jeûne. Parmi ces règles, il y a des règles, si tu les laisses, eh bien ton jeûne est annulé. Et il y a d'autres règles, si tu ne les pratiques pas, ou si tu les laisses, tu n'auras pas la récompense complète de cela. Et il y a d'autres règles, si tu les laisses et tu ne les fais pas, eh bien tu n'auras pas du tout la récompense de cela. Donc soit aucune récompense, soit une partie de la récompense, soit le jeûne est annulé. ونحن اليوم نريد أن يكون صيامنا إن شاء الله صحيحا، يعني معنويا إن شاء الله صحيحا بكل
المعايير والمقاييس. فمن منكم لا يريد أن يعتق من النار هذه السنة؟ Qui c'est parmi nous qui ne cherche pas à être sauvé de l'enfer? Nous tous. Nous cherchons tous à être sauvés de l'enfer et à accéder, Inch'Allah, au paradis. Exactement l'exemple qu'on a donné aux enfants et qu'on a donné de nos enfants qui ont passé des examens, bien exactement la même chose. Qu'on veut sauver les enfants, et bien on les sauve de l'enfer et on se sauve de nous de l'enfer. Imagine que le jour de la résurrection, tu viens, tu te présentes pour accéder au paradis et tu vois des enfants accéder au enfer. فليتصور الإنسان أنه يدخل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، وأن أحد من أولاده يدخل النار. لا يفرح أحدنا وهو يعلم أن ولده أو بنته ستدخل النار والعياذ بالله، ولا يفرح أحدنا وهو يعلم أن أمه أو أباه تدخل النار. اللهم اجمعنا وأبناءنا ووالدينا مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الجنة. إذن نتمنى أن نعتق من النار ونتمنى أن نلقى الله عز وجل بصيام صحيح. Nous voulons avoir un jeûne complet et qu'on rencontre Allah Azza wa Jalla avec un bon jeûne, avec une bonne fin de Ramadan. فثلاث درجات تاع الصيام التي سنذكرها إن شاء الله، منها صيام العوام، ومنها صيام الخواص، ومنها صيام خواص الخواص. Trois degrés de jeûne. Il y a le jeûne des gens du commun, c'est-à-dire ils jeûnent, ils s'abstiennent de boire et de manger du sexe. Il passe sa journée, la seule chose pour lui, le plus important pour lui, c'est de ne pas boire, de ne pas manger et de ne pas avoir de rapport avec sa femme. هذا يسمى صيام العوام. Ce sont les gens du commun, en particulier les gens normaux. كثير يعني العام عامة الناس. وهناك صيام الخواص، le jeûne des gens particuliers. هاد صيام الخواص عندهم هاد الأمور اللي كاينة عند أصحاب صيام العوام، ثم يزيد عليها صيام الجوارح، صيام اللسان، صيام العين، صيام الرجل، صيام الأذن، صيام الجوارح. Et donc il y a le jeûne des particuliers, et ce jeûne des particuliers, c'est l'abstention de boire et de manger, et en plus de ça, il y a ces organes qui jeûnent. وهذا هو صيام المؤمنين. Et ça c'est le jeûne des vrais croyants. ثم هناك فوق هذه الدرجة صيام خواص الخواص، le jeûne des élites du particulier. وهذا صيام الأنبياء، اللهم احشرنا معهم في الجنة. Les élites des particuliers, ça c'est le jeûne des prophètes et des messagers. صيام الخواص هو اللي نبحثوا عليه اليوم، هو اللي بغينا يكون عندنا. Donc nous cherchons aujourd'hui à avoir la deuxième catégorie. صيام المؤمنين، صيام الخواص, c'est-à-dire que tu jeûnes et en même temps il y a tes organes qui vont jeûner. وقال العلماء أن لصيام الخواص إذا أردت أن تفوز بصيام الخواص فلا بد من 6 أمور، وقد ذكرها كذلك الشيخ الغزالي رحمة الله عليه في كتابه الإحياء، إحياء علوم الدين. Et donc, les savants, et en particulier l'imam al-Ghazali rahimahullah, qui disent que pour avoir ce jeûne, ce degré de jeûne particulier, il y a 6 points à surveiller, 6 règles à suivre et 6 points à pratiquer. 6 أمور لابد أن يحافظ عليها الإنسان، سنذكر منها ما سمح الوقت بذلك إن شاء الله، وإذا لم يبقى الوقت في مرة قادمة. Donc nous allons citer ce qu'on peut parmi ces 6 points Inch'Allah, et je pense que la plupart d'entre nous et d'entre vous les connaissent Inch'Allah. ما هي هذه الأمور ال6 لنفوز أولا بهذا الصيام، صيام الخواص؟ ونحن قلنا أن كل واحد فينا الآن جالس ويسمع ستكون عليه حجة أمام الله. Donc chacun qui est assis et qui est en train de m'entendre, de m'écouter aujourd'hui, eh bien, il n'aura plus d'excuses devant Allah Azza wa Jalla parce que
Tu as entendu ce que le prophète a dit, ce que les savants ont dit, ce que Allah a dit. L'objectif de cette année, de Ramadan de cette année, l'objectif, c'est de sortir avec ce jeu des particuliers. نريد هذه السنة أن لا يصوم البدن فقط عن الشرب وعن الأكل وأن لا يصوم الفرج فقط ولكن نريد أن تصوم عينك وأن تصوم يدك ورجلك وأن يصوم لسانك فراقب نفسك. Donc nous voulons aujourd'hui, cette année Inch'Allah, que notre jeûne ne soit pas simplement un jeûne des gens du commun, c'est-à-dire de s'abstenir de boire et de manger, mais on veut augmenter ou remonter d'une étape et d'un degré. Et nous allons faire, Inch'Allah, de l'effort, chacun d'entre nous fait l'effort cette année pour dire que ça va être le départ. Il faut absolument que ta langue jeûne cette année. Et il faut absolument que ta main jeûne cette année. Et il faut absolument que ton oreille jeûne cette année. Et il faut absolument que tes pieds jeûnent cette année. Et il faut absolument que tu changes tes habitudes. Les mamans, cette année vous avez vos enfants avec vous à la maison, les petits-enfants. Les parents qui ne travaillent pas, cette année, vous allez vous retrouver à la maison avec vos enfants. Ils ne sont pas à l'école. الآباء والأمهات هذا العام رمضان جاء في العطلة وغادي يكون الأولاد موجودين معكم في البيت وستسألون أمام الله عز وجل وسنسأل أمام الله سبحانه وتعالى هل حققنا واجبنا. فأنا أنادي كل أب وأنادي كل أم وأقول له أنت مسؤول أمام الله وأنت مسؤولة أمام الله. Donc j'appelle tous les parents, les pères, vous êtes responsables devant Allah Azza wa Jalla. Les mamans, vous êtes responsables devant Allah Azza wa Jalla. Vous êtes obligés cette année de faire un bon départ, de s'asseoir avec nos enfants et de faire un programme avec nos enfants pour réussir ce Ramadan. نجلسوا مع الأولاد ديالنا وكل بيت يجلس مع أولاده ويكون له برنامج مع أولاده. ما نخليش هذا البرنامج ما ندوزوش رمضان في النوم لأن كاين بعض الأبناء والبنات اللي كيبقى نائم حتى الزوج والثلاثة تاع العشية. Il y a des enfants, des garçons et des filles qui dorment jusqu'à 1h, 14h, 15h de l'après-midi. كيف يكون صيام هذا الولد؟ Quel est l'état du jeûne de cet enfant? Et le pire, c'est qu'il y a des parents aussi qui dorment jusqu'à 3h et 4h de l'après-midi. Et après, il se réveille à 16h30, il te dit Alhamdulillah, Ramadan cette année a été très facile, je n'ai rien senti. C'est normal. Tu le passes en dormant, c'est normal que tu ne ressens rien. وهذا ليس هو الهدف من رمضان. الهدف من الصيام أن تحس وأن تربي نفسك. إخواني تقدموا الأمام لأن الإخوة كاين يد البلي كاين المطر إخوانكم يعني في المطر تقدموا الله يجازيكم بخير إن شاء الله تقدموا يرحمكم الله. إذا فكل أنا سأقف عند هذه النقطة. Je ne vais pas aller très loin. Je reste sur ce point-là. Et j'appelle à moi-même le début en premier et à vous aussi de changer vos attitudes pendant le mois de Ramadan cette année. On s'assoit avec nos enfants. On fait un programme de Coran Karim, un programme de dhikr, un programme de prière de nuit, un programme de tarawih, un programme de lecture, un programme de doros, un programme d'écouter une conférence d'un cheikh, d'assister à des conférences dans la mosquée, des groupes. Et les jeunes qui ont la possibilité de venir à la mosquée, venez pendant la journée à la mosquée, passez votre temps, Inch'Allah, à préparer, à nettoyer la mosquée, à apprendre le Coran al-Karim, à lire le Coran al-Karim, à écouter Doros. Et il faut que cette année, parce que pas mal de jeunes, pourquoi je dis ça? لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن كثير من الشباب يقول والله ما عرفتش هذا العام كيفاش غادي ندير، غادي يكون صعيب رمضان. هذا العام غادي في اوت وفي جويلية غادي يكون سخون الحال ويفكر في السخانة ويفكر في الشمس وكل.
ومن الآباء وقليل من يقول الحمد لله هذه السنة جاء رمضان في العطلة سأقضي رمضان مع أولادي وأجلس معهم وأعلمهم ونتعلم. Donc plusieurs jeunes et même les parents qui se disent ah, cette année ça va être difficile au mois de Ramadan parce que c'est pendant l'été, il fera chaud, etc. Mais rares ceux qui disent Alhamdulillah, cette année on va passer Ramadan en famille et je vais m'asseoir avec mes enfants et je vais profiter de ce mois-ci. Ce n'est qu'un mois, 29 jours ou 30 jours, et puis ça passe. Vous avez oublié Ramadan de l'année dernière, et ça je le rappelle, vous l'avez oublié. Vous avez oublié la fatigue, vous avez oublié la fatigue de Tarawih, vous avez oublié la soif, vous avez oublié la faim. Tout passe. Et donc nous avons 29 jours, 30 jours, et bien on les passe de la meilleure manière. Sallallahu alayhi wa sallam, an yaghfir dhunubana wa yasfir uyubana, innahu sami'un mujib. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إذا إخواني أنا أظن أنني لو وقفنا هذه النقطة فقط، لو الآباء طبقوا هذه النقطة اللي قلنا فزنا ورب الكعبة. Je pense que c'est l'un d'entre nous. Et s'il y a des parents qui vont pratiquer ce qu'on vient de dire sans même atteindre les 6 points, eh bien c'est déjà un bon départ. C'est qu'on pratique ce point, on s'assoit avec nos enfants cette année et on passe un ramadan différent des autres années. Celui qui n'a jamais fini le Coran pendant le ramadan, eh bien c'est l'occasion. Tu ne travailles pas. Alors finis-le. Finis la lecture du Coran. Ceux qui n'ont jamais eu le temps de s'asseoir et d'apprendre le Coran Karim, eh bien c'est l'occasion. اللي ما عمره ختم القرآن فيختموا هذه السنة في رمضان. اللي موالف كيفيق متعطل يفيق هذه السنة. يعني يستيقظ سنة صوم تقريبا 17 ساعة. Nous allons jeûner pratiquement environ 17 heures. Entre 16 et 17 heures. Et tu passes 17 heures dans le bonheur. Dans le bonheur avec Allah subhanahu wa ta'ala. والنقط 6 سأذكر منها النقطة الأولى فقط. On n'a pas de temps, il est moins 5. Et il faut que les frères et les sœurs se libèrent, Inch'Allah, il y en a qui travaillent. Les 6 points, je ne vais dire que le premier point. Le premier point, أيها الإخوة أيها الشباب أيتها الأخوات غض البصر. غض البصر. Baissez vos regards. Baissez vos regards. غض بصرك. هذا نداء من رب العالمين. قل للمؤمنين dit aux croyants de baisser leur regard. Je ne vais pas aller plus loin que cela. Baisse ton regard. Et tu vois bien ce que je veux dire. غض بصرك. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا وتب عنا وارزقنا ربنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. Je rappelle les frères, Inch'Allah, pour la mosquée, pour ceux qui veulent, Inch'Allah, donner pour la mosquée. Et je redis encore mes félicitations à tous les frères et les sœurs qui ont eu leur bac aujourd'hui, Inch'Allah. Et nous demandons à Allah qu'ils réussissent dans cette vie et dans l'au-delà, Inch'Allah, et que nous soyons tous au paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.